अस्सलाम वालेकुम सामीन, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और मोहब्बत दिल पे दस्तक अज़ इफ़्फ़त सहर ताहिर बहुत शौक से सुन रहे होंगे। इसके पिछले हिस्से आप लोगों ने सुने, पेश खिदमत है इसका अगला हिस्सा। अदीना ने नाक के जरिए लंबी सांस अंदर खींचते हुए नौफिल को देखा, जो इस वक्त कहीं जाने को बिल्कुल तैयार था। खूबसूरत ड्रेसिंग और खुशबुओं में नहाया उसका भरपूर मर्दाना सरापा किसी तौर भी नजरअंदाज किए जाने के काबिल नहीं था। खैरियत तो है, आज इस वक्त ये बादे बहारी किसके गुलशन को महकाने जा रही है? उसने चौंक कर आईना में अदीना के अक्स को देखा, फिर मुस्कुराते हुए पूरे का पूरा उसकी तरफ पलट गया। ये मैं नहीं बताऊंगा, तुम्हें खुद ही पता चल जाना चाहिए। उसका मूड बेहद खुशगवार था, मगर ज्यादा झटका अदीना को मतलब पाकर लगा था। सबा से मिलने खुद पर बहुत जब्त करते हुए भी वो तहय्युर से पूछ बैठी, तो वो अपने दोनों बाजू दाएं बाएं फैलाकर शरारत से बोला, तुम्हें मेरी हालत से नहीं लग रहा है? उसके होठों की मुस्कुराहट, आंखों से छलकती जगमगाहट और शोखी अदीना के अंदर बेहद शोर मचाने लगी। क्या होने चला था? उसने तो बहुत होशियारी के साथ मोहरे चले थे, फिर ये मात कैसे उसका मुकद्दर होने लगी थी? ये शख्स किस कदर बेमहर है? ये शख्स कैसे खुशी से खुद को किसी दूसरे को दान कर रहा है? उसे मेरी आंखों में मचलती ख्वाहिशात क्यों नहीं दिखाई देती? वो जैसे एक ख्वाब की कैफियत में चलती उसके सामने आ खड़ी हुई थी। क्या ये मोहब्बत है नौफिल? इससे कबीदा खातिर होने के बावजूद तुम उससे इस कदर एहतमाम से मिलने जा रहे हो? क्या इसे मोहब्बत कहते हैं? उसने बेयकीनी से पूछा तो नौफिल ने पुरसकून अंदाज में उसे देखा था, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, तुम्हारी तो पसंद की शादी थी, लव मैरिज। तुम क्या कहती हो इस बारे में? लम्हों में वो आंखों में आंसू भर लाई थी। कुछ मत पूछो नौफिल, वहां ये कुछ नहीं था, वक्ती कशिश थी और बस। मोहब्बत तो एक अनजाना अनछुआ जज्बा ही रहा वहां। ये एक नया भेद वो आज खोल रही थी। उसके आंसू सही मायनों में नौफिल को गड़बड़ाने पर मजबूर कर गए। जब से वो इस घर में वापस आई थी, उससे किसी ने किसी किस्म की बासपोर्स नहीं की थी, और ना ही नौफिल ने कभी तलाकी वजूहात जानने की कोशिश की थी। फॉरगेट इट अदीना, पूरी जिंदगी पड़ी है तुम्हारे सामने, एंजॉय योर लाइफ। नौफिल ने उसके आंसुओं से मुतासर होते हुए उसे तसल्ली दी थी। औरतों का रोना उसे हमेशा ही घबराहट में मुब्तला कर देता था, शायद इस वजह से कि उसने हमेशा हत्तुल इम्कान कोशिश की थी कि उसकी माँ और बहन की आंखों में कभी आंसू ना आए। इसी वजह से वो खवातीन को रोता नहीं देख पाता था। तुमने भी तो मुझे नहीं रोका नौफिल, वरना आज शायद ये सब यूं ना होता। उसने भीगे हुए पुरशको अंदाज में कहा, कोई किसी के रोकने से नहीं रुकता अदीना, ये राह ही ऐसी है। जितनी दुश्वारियां बढ़ती हैं, उतना ही कोह पैमाई का शौक भी हद से सवा होता जाता है। तुम मुझे रोकते, मैं रुक जाती नौफिल। मैं तो मुंतजिर ही रही कि कब तुम मुझे पुकारोगे, मगर तुमने तो मुझे कभी इस काबिल समझा ही नहीं, न कल और न आज। वो बेहद जज्बाती होकर बोली तो नौफिल को अंदाजा हो गया कि वो फिर से उस रोज जैसे जज्बाती दौरे का शिकार हो रही थी। ये सब खुदा की करनी है अदीना, जो जिसके नसीब में लिखा है वो तो भुगतना ही है। मगर मैं ही क्यों नौफिल? इस राह में मुझे भी कोई मुखलिस और मोहब्बत करने वाला इंसान मिल सकता था, जैसे तुम सबा को मिल गए। वो मचल उठी थी। अदीना के अंदाज उसे परेशान करने लगे। अदीना, जिंदगी में हर बार वही कुछ नहीं होता जो हम चाहते हैं। तुम दिल छोटा मत करो। मुझे यकीन है कि खुदा ने तुम्हारे लिए भी कोई बहुत अच्छा शख्स चुन रखा होगा, जो जल्द या बदेर तुम्हें मिल जाएगा। वो संजीदगी से बोला और फिर अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर टाइम देखते हुए माजत खुहाना अंदाज में बोला, अब मैं चलता हूँ, काफी लेट हो चुका हूँ। वो बउजरत पलट कर साइड टेबल पर धरी गाड़ी की चाबी और मोबाइल उठाने लगा, तो वो दिल गिरफ्तगी से हंसकर आंसू साफ करते हुए बोली, हाँ, भला कौन रुकता है किसी के लिए? नौफिल फौरन उसकी तरफ पलटा। ऐसा कभी सोचना भी मत अदीना, तुम्हारा कोई मसला, कोई परेशानी मुझसे अलग नहीं है। उसने सख्ती से उसे बावर करवाया तो वो यूं हंस दी जैसे उससे पहले कोई सीरियस बात ही ना हुई हो। वो भी मुतमईन हुआ था। अब मैं चलूं? वो दोस्ताना अंदाज में पूछा तो अदीना ने दिल की जलन को छुपाते हुए कहा, बहुत बेताब हो रहे हो। समझा करो ना यार, किसी लड़की से पहली पहली मुलाकात है, लेट हो जाना अच्छा शगुन तो नहीं है ना। वो कह रहा था। अदीना का जी चाहा इस वक्त कोई ऐसी बात कह दे
जो नौफिल का ये हंसता मुस्कुराता मूड बर्बाद करके रख दे और वो उसी वक्त सबा मीर पर लानत भेज दे। वैसे वो मान कैसे गई? वो तो सुना है किसी अजनबी से बेतकल्लुफ नहीं होती। वो बेइख्तियार बोली थी। अच्छा है ना, उसकी पहली बल्कि हर डेट मेरे ही साथ होनी चाहिए। वो पुरसुकून अंदाज में मुस्कुराया था। पिछले 3-4 दिनों की टेंशन तो आज सबा से होने वाली मुलाकात के फकत तस्वुर ही से उड़न छू हो गई थी। दिलो दिमाग तमाम खदशात और अधवाम से बिल्कुल पाक थे। वो मजीद कुछ कहना चाहती थी कि नौफिल उसे बाजू से थामे अपने कमरे से बाहर ले आया। अब मजीद डिस्कशंस फिर कभी सही, अभी मैं लेट हो रहा हूँ, कहीं बदशगुनी ना हो जाए, वो शरारत से कहता चला गया। उसका उठने वाला हर कदम अदीना को अपने दिल पर पड़ता महसूस हुआ था। खुदा ने वाकई मेरे नसीब में बहुत शानदार सा आदमी लिख रखा है और उसे मैं बहुत जल्द हासिल कर लूंगी, नौफिल अहमद। उसने बहुत तनफुर से सोचा, फिर नौफिल और सबा की तस्वुर जहन में लहराया तो वो तन बदन से सुलग कर रह गई। खुदा करे नौफिल अहमद, ये पहली मुलाकात ही किसी बहुत बड़ी बदशगुनी का शाखसा न बन जाए। उसने तह दिल से बद्दुआ मांगी थी। वो बहुत तेज रफ्तारी से गाड़ी ड्राइव करने के बावजूद मुकर्रर वक्त जगह पर लेट ही पहुंचा था। ऊपर से रेस्टोरेंट के बाहर कहीं गाड़ी पार्क करने को जगह तक नहीं थी। अभी वो पार्किंग के लिए जगह तलाश कर ही रहा था जब उसकी निगाह सबा और इमाद पर पड़ी थी। किसी की बद्दुआ ने बहुत तेजी से उसके गिर्द अपना हिसार बनाया था। वो इमाद के हाथ में हाथ दिए सड़क पार कर गई थी। इमाद ने ड्राइविंग सीट संभाल कर उसके लिए फ्रंट डोर खोल दिया तो वो हवा से उड़ते दुपट्टे को संभालती अंदर बैठ गई। इमाद ने कुछ कहते हुए आगे को झुककर उसकी तरफ का दरवाजा बंद किया तो वो जवाब में हंस दी। उनकी गाड़ी नौफिल के सामने से गुजरी थी और वो स्टीयरिंग व्हील पर हाथ धरे बेयकीनी से ये सारा मंजर देख रहा था। इर्द गिर्द की गाड़ियों के तेज हॉर्न उसे हवास में लाने का सबब बने। इश्तियार ने गलबा पाया तो वो जबड़े भींच कर रह गया। तुम्हारा ये गुनाह नाकाबिले माफी है सबा मीर। उसने गाड़ी इस कदर बेदर्दी से रिवर्स की कि उसके टायर चरचरा उठे थे। हल्की हल्की बूंदाबांदी ने शदीद गर्मी में भी एक लतीफ सा तासुर कायम कर दिया था और सबब बारिशों से जितनी एलर्जिक सही मगर जोहा उतनी ही दीवानी थी। अब भी ढलती शाम से बेनियाज वो टेरेस की सीढ़ियों पर बैठी टपाटप बरसती बूंदों के खेल से लुत्फानंदोज हो रही थी। तभी उसकी नजर मुईद पर पड़ी तो वो बदमजा सी हो गई। वो भी उसे देख कर चौंका था। जोहा ने एक लम्हे को वहां से उठ जाने का इरादा किया, फिर मुलतवी करके वहीं बैठी रही कि कहीं वो ये ना समझे कि वो उससे खौफजदा है। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? बहुत गैर मुतवक्के सवाल और नर्म अंदाज था। जोहा ने तिल मिलाकर उसकी तरफ देखा। मुझे क्या हुआ है? उसने बेहद नागवारी से पूछा था। मुईद ने कदरे ध्यान से उसे देखा। सुर्ख और सफेद प्रिंटेड शर्ट और सफेद शलवार दुपट्टे में वो अब दोबारा अपनी सेहत की तरफ लौटती महसूस हो रही थी। यूं ही पूछ रहा था, पिछले दिनों तुमने खुद को बुजदिलों की तरह बिस्तर से लगा रखा था, इसलिए। वो आराम से कहते हुए उसी सीढ़ी पर उससे कदरे फासले पर बैठ गया। जोहा का दिमाग झुंझुना उठा। तुम्हें इससे क्या, मैं जो चाहे करूं, वो चटक कर बोली। वाकई मुझे क्या, जब ये सिलसिला ही खत्म हो गया है तो। वो कुछ कहने लगा था कि जोहा तेज लहजे में उसकी बात काट गई। तुमसे किसने कहा कि यह सिलसिला खत्म हो गया है? हमने मोहब्बत की है, खेल नहीं खेला जो खत्म हो गया है। मगर वो मुल्क छोड़कर जा चुका है, मुईद ने उसे याद दिलाया था। मोहब्बत कुर्ब या दूरी से मशरूत नहीं होती मुईद हसन, वो तलखी से बोली थी। मगर मेरी इत्तला के मुताबिक तो वो 2 साल के लिए गया है। वो अब भी बहुत दोस्ताना अंदाज में कह रहा था। जोहा को लगा जैसे वो उसे नीचा दिखाना चाहता हो। उसने यकलख्ती अपना लबो लहजा बदला था। तो क्या हुआ, मैं उसका इंतजार करूंगी, इत्मीनान से कहा तो मुईद ने हैरान होकर उसे देखा। उसके चेहरे पर अब पहले वाला तनाव नहीं था, जैसे कुछ तय कर लिया हो। मोहब्बत करने वालों की निगाहें भी हवा में डोलती खुशबू की सूरत मंजरों में अपने होने की निशानी छोड़ती हैं। चांदनी रातों में जैसे चांद की किरणें समंदर के बदन में नमी आबाद करती हैं। मोहब्बत करने वालों के ताल्लुक और उनकी दूरियां सबसे अनोखी हैं। उसने बहुत खनकते लहजे में कहा। बहुत खूब, मुईद मुस्कुराया। तो अब से मोहब्बत की आजमाइश शुरू हो चुकी है, उसने कहा था। जोहा के दिल में टीस सी उठी, मगर इस संगदिल शख्स को वो अपनी नाकदरी होने की हवा भी नहीं लेने देना चाहती थी। दिल के दर्द को बमुश्किल दबाते हुए उसने लापरवाही से कहा,
یہ تو بہت معمولی بات ہے، عمر کا انتظار تو میں ساری عمر کر سکتی ہوں، اور اگر اس بیچ تمہیں کسی اور سے محبت ہو گئی تو؟ معید کا سوال بہت غیر متوقع تھا۔ زوہا کی پیشانی تپ اٹھی۔ یہ محبت ہے معید حسن صاحب، کوئی کھیل نہیں جو کسی کے بھی ساتھ کھیل لیا جائے۔ اس نے چٹک کر کہا تو وہ جیسے اس کی بے وقوفانہ بات پر زیر لب مسکرا دیا، پھر قدر توقف کے بعد لسانیت بھرے لہجے میں بولا، تم کسی بھی طور محبت کی حد بندی نہیں کر سکتی زوہا، یہ تو پھیلتی چلی جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے، اسے سمیٹنا ممکن ہی نہیں۔ بھلا ایک ایسی چیز جو اس کائنات کی وسعتوں سے لے کر رب عرش العظیم تک محیط ہے، اس کی تم کیسے حد بندی کر سکتی ہو؟ وہ گڑبڑا کر رہ گئی۔ معید کی باتوں نے لہجہ بھر کو قوت گویائی چھین لی تھی، مگر معید سے ہارنا کہاں گوارا تھا۔ مگر میں یہ حد بندی کر چکی ہوں، میں نے اپنے دل کے دروازے کو تالا لگا کر اس کی چابی عمیق گڑھوں میں پھینک دی ہے۔ اس نے اپنی آواز کی لرزش پر قابو پاتے ہوئے تلخی سے کہا تو وہ محفوظ ہوتے ہوئے بولا، تو گویا تم نے محبت کو دل کے دروازوں کے پیچھے قید کر دیا ہے؟ محبت کو نہیں، اپنے جذبوں کو قید کیا ہے ان دروازوں کے پیچھے میں نے۔ اس نے بارش کی بوندوں پر نظریں جماتے ہوئے کہا جو فرش پر موتیوں کی طرح اچھل رہے تھے، لیکن یہ کوئی محفوظ طریقہ تو نہیں ہے۔ تم نے سنا نہیں کہ محبت دل پہ دستک ہے، بدن کو روح کا رستہ دکھاتی ہے۔ محبت ایک دعا ہے جو ہمیشہ ساتھ رہتی ہے۔ محبت ٹھنڈی چھاؤں ہے جو صحرا کے سفر میں کام آتی ہے۔ محبت اس کا پلو ہے جہاں امید کے کچھ الفاظ باندھے ہیں۔ محبت اس کی آنکھیں ہیں کہ جن میں خواب اگتے ہیں۔ محبت اس کا چہرہ ہے کہ جس کی تہ میں رکھے دل میں خواہش سانس لیتی ہے۔ محبت دل پہ دستک ہے۔ چار سو خاموشی کا تسلط، صرف بوندوں کی ٹپ ٹپ، ایسے میں معید کا گمبھیر لہجہ بہت معنی خیز لگا تھا۔ ضروری نہیں کہ ہم ہر آہٹ پر دل کا دروازہ کھول دیں۔ اس کے لب و لہجے کے تاثر کو ختم کرنے کے لیے زوہا نے پرمتنفر انداز اپنایا تو وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، مگر جب محبت دستک دے تو پھر یہ دروازہ آپ و آپ کھلتا چلا جاتا ہے زوہا میر، آپ کو اسے کھولنے کی زحمت نہیں کرنا پڑتی۔ فضول! اس نے سر جھٹکا تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، پھر ہونٹوں پر دل جلانے والی مسکراہٹ لیے بولا، تو پھر تم کسی سے متاثر ہوئی ہو تو الگ بات ہے، ورنہ تم ابھی تک محبت سے نابلد ہو زوہا۔ ہاں، تم تو جیسے صبح شام یہی کام کر رہے ہو نا۔ اس کا تو رواں رواں ہی سلگ اٹھا تھا۔ ہاں، تم شاید یقین نہ کرو، مگر میں محبت کر رہا ہوں ایک ایسی لڑکی سے جو مجھ سے محبت نہیں کرتی، مگر تم دیکھنا ایک روز وہ خود اپنی چاہتوں کا اقرار کرے گی، کیونکہ میرا ایمان ہے کہ محبت دل پر دستک ہے، اور کبھی نہ کبھی اس کے دل میں اس دستک کا شور ضرور برپا ہوگا۔ وہ بہت حیران کر دینے کے انداز میں کہہ رہا تھا، اس قدر نرم لہجہ، آنکھوں سے جھلکتی چمک اور ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ لیے وہ زوہا کو تحیر کے سمندر میں غرق کر گیا۔ اس کے حیرت سے نیم واہ ہونٹوں کو دیکھ کر وہ بھی اپنی بے اختیاری پر خفیف سا ہو کر بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ بہرحال تم اپنا انتظار جاری رکھو اور میں اپنی کوشش، دیکھتے ہیں کہ کون پہلے کامیابی حاصل کرتا ہے۔ سنبھل کر کہتے ہوئے مون مسکراتا ہوا چلا گیا۔ او مائی گاڈ، تو اس وقت میں صحیح سمجھی تھی، اس کے لاکر میں وہ تصویر کسی لڑکی ہی کی ہے۔ زوہا کے ذہن میں جھماکا سا ہوا، ساتھ ہی غصہ بھی آنے لگا۔ مجھے کیسے بڑے ابا کی طرح سمجھاتا تھا اور خود کسی غیر لڑکی کی تصویر رکھی ہوئی ہے۔ وہ اٹھ کر سبا کو یہ دھماکہ خیز خبر سنانے بھاگی تھی۔ عمر بھر کی چاہت کو آسرا نہیں ملتا، دشت بے یقینی میں راستہ نہیں ملتا، خاموشی کے وقفوں میں بات ٹوٹ جاتی ہے اور سرا نہیں ملتا، معذرت کے لفظوں کو روشنی نہیں ملتی، لذت پذیرائی پھر کبھی نہیں ملتی، پھول رنگ وادوں کے منزلیں سکڑتی ہیں، راہ مڑنے لگتی ہے بے رخی کے گارے سے، بے دلی کی مٹی سے فاصلوں کی اینٹ سے اینٹ جڑنے لگتی ہے، واہموں کے سائے سے عمر بھر کی محنت کو پل میں ٹوٹ جاتے ہیں، ایک ذرا سی رنجش سے ساتھ ٹوٹ جاتے ہیں۔ اسے بستر پر نیم دراز دیکھ کر ادینہ کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ نوفل یہاں کیا کر رہے ہو تم؟ وہ کہتی ہوئی اندر چلی گئی۔ تمہیں کیا لگ رہا ہے؟ وہ کہتی ہوئی اندر وہ جواباً سکون سے بولا، میں تمہاری ہر ادا سے واقف ہوں نوفل،
اگر تمہیں کوئی بات تنگ کر رہی ہے تو مجھ سے کہہ کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لو۔ اس نے بہت ہمدردانہ انداز میں کہا تو وہ نوفل کے اعصاب تن سے گئے۔ وہ اٹھ بیٹھا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھتے ہوئے بولا، اب دن ہی کتنے رہ گئے ہیں؟ میری پرابلم سننے سنانے والی آ رہی ہے، اب تو ہر اعتراف اسی کے سامنے ہوگا۔ نوفل کا بدلتا انداز ادینہ کے لیے ایک جھٹکا ثابت ہوا تھا، مگر خود کو سنبھال کر شکایتی انداز میں بولی، یہ دوستی تو نہ ہوئی کہ تم مجھ سے اپنی پرابلمز بھی شیئر نہ کرو۔ دوست کے ساتھ صرف خوشیاں شیئر کرنی چاہیے، اچھے دوست کو اپنی پرابلمز بتا کر دکھی کرنا کہاں کی دوستی ہے؟ وہ ریسان سے کہہ رہا تھا۔ تم خوش تو ہونا نوفل؟ ادینہ نے اس کے مسکراتے چہرے پر آزردگی کا کوئی نشان ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر ناکام رہی۔ آف کورس، ہر بات میری پسند سے طے ہو رہی ہے تو کیا مجھے خوش نہیں ہونا چاہیے؟ اس نے اسی پرسکون انداز میں پوچھا تو ادینہ کلس کر رہ گئی۔ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے اپنا آخری داؤ بھی کھیل ہی ڈالا۔ یوں ہی میں نے سوچا کہیں تم صبا اور عماد کے تعلق کو لے کر اس کی طرف سے بدگمان ہی نہ ہو جاؤ، مگر تمہاری قلبی اور ذہنی وسعت نے مجھے بہت خوش کیا ہے نوفل۔ تم ان مردوں میں سے نہیں ہو جو ہر وقت بیوی کے ماضی کو کریدتے رہتے ہیں۔ بھلا دبی چنگاریوں کو ہوا دینے سے کیا حاصل؟ میں تو دعا کرتی ہوں کہ تم دونوں گزری ہر بات بھلا کر ایک بہت اچھی اور مخلص زندگی گزارو۔ لڑکیاں تو یوں بھی نئی زندگی میں قدم رکھتے ہی پرانی یادوں کو ذہن سے کھرچ ڈالتی ہیں بیچاری۔ وہ گہری سانس بھرتی اس کو اچھی زندگی گزارنے کی دعا دیتی پلٹ گئی تھی۔ حقیقتاً تو اس نے جس میں چنگاری ڈالنے والی حرکت کی تھی۔ نوفل کا سکون اور طمانینت ادینہ کو آگ لگا گیا تھا۔ اپنی ساری محنت ضائع ہوتی محسوس ہو رہی تھی، مگر اب نوفل کے پتھریلے تاثرات دیکھ کر دل کو یکگونا سکون سا مل گیا تھا۔ سو وہ اس کے بھڑکنے سے پہلے ہی کھسک گئی۔ اس کے جانے کے بعد بھی وہ یوں ہی ساکت سا بیٹھا رہا تھا۔ ادینہ کے باتوں نے نئے سرے سے اسے ایک اذیت جگا دی تھی جو رگوں کو توڑ رہی تھی، اعصاب کو تباہ کر رہی تھی۔ وہ ناقابل برداشت تکلیف میں گھرا مضطرب سا اٹھ کھڑا ہوا۔ میں جو تم سے اس قدر مخلص ہوں صبا میر، پھر میرے ساتھ اس قدر بے ایمانی کیوں؟ میں نے مرد ہوتے ہوئے کبھی کسی لڑکی کو نظر بھر کر صرف اس لیے نہیں دیکھا کہ یہ استحقاق میں نے صرف تمہارے لیے رکھ چھوڑا تھا، تو تم نے اپنی نگاہ، اپنے دل اور اپنے جذبات کو لگامیں کیوں نہ ڈالی کہ یہ بے راہ روی تو مردوں کے نام سے منسلک ہے۔ لڑکیاں تو ان معاملات میں کوری ہی اچھی لگتی ہیں، ہر طرح سے انچھوئی پاکیزگی کی حدوں کو چھوتی۔ چند لمحوں تک وہ مٹھیاں بھینچے کمرے کے وسط میں کھڑا رہا تھا، پھر ایک گہری سانس لے کر اعصاب کو ڈھیلا چھوڑا اور پرسکون ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ اس نے بہت چاہا تھا کہ کوئی انتہائی فیصلہ کر کے اپنی زندگی کو اس کرب سے نجات دلا دے، مگر ماں اور بہن کے ہنستے چہرے ہر بار اس کی راہ کی رکاوٹ بن گئے تھے۔ اور پھر ایک اور انکشاف بھی تو ہوا تھا، یہ دل اب صبا میر سے ہٹ کر کچھ اور سوچنے کو تیار ہی نہ تھا۔ اور محبت؟ یہ سوال کتنی ہی دیر تک اس کے دل کے کاسے میں سکے کی طرح کھنکتا رہا تھا، مگر محبت تو جیسے ناراضگی کی چادر اوڑھے سرد موسموں میں جا سوئی تھی۔ وہ بدگمانی کی دھن میں لپٹی محبت کو پہچاننے سے انکاری تھا۔ بہم رہ کر اگر بڑھ جائیں دل کے فاصلے یکدم، بچھڑ جانے کا پھر تو فیصلہ یہ کر بھی سکتی ہے، محبت مر بھی سکتی ہے۔ تو میں ہار گیا زوہا میر، حالات سے، خود سے، اس دل سے، مگر میں تمہیں کبھی بھی جیتنے نہیں دوں گا، نہ خود سے اور نہ اپنے آپ سے۔ نہ تو تم کبھی عماد کو پا سکو گی اور نہ ہی نوفل احمد کو۔ وہ بڑے تنفر سے سوچ رہا تھا۔ ساڈا چڑیاں دا چمباوے بابل اسا اڑ جانا، ڈھولک پر پہلی تھاپ پڑی اور ساتھ ہی بہت سی سریلی آوازوں نے تان اٹھائی تو انس کے دل میں ٹیس سی اٹھی۔ یہ کیا فضول بات ہوئی؟ صرف صبا کی نہیں، میری بھی شادی ہو رہی ہے، مجھے اس چمپے میں شامل کرنے کی کیا توک ہے؟ ہم اپنی بہن کی شادی کے گیت گا رہے ہیں۔ زوہا نے اسے اور جلایا تھا۔ تمام دور اور نزدیک کے مہمان جمع ہو چکے تھے۔ شادی میں محض ایک ہفتہ باقی تھا، سو شاپنگ جیسے مشکل مرحلے سے بمشکل نمٹنے کے بعد بالکل فارغ ہو کر انہوں نے ڈھولک رکھ لی تھی۔ ہاں جی، بھائی تو جیسے لیپالک ہے نا۔ انس کو اس کی طوطا چشمے پر خاصا تاؤ آیا تھا۔ میں نے اپنی فرینڈز کو صرف صبا کی شادی کے گیت گانے کے لیے بلایا ہے،
اس نے ہری جھنڈی دکھائی تو ضد میں آ کر انس پورے ٹولے کو ان کے مقابل لے آیا، نعمان، احمر، ابرار، چاند، وجدان اور عماد۔ جوان جہان لڑکوں کی فوج ظفر موج دیکھ کر وہ سٹ پٹائی تھی، ایک سے بڑھ کر ایک شرارتی اور حاضر جواب۔ اب لڑکیوں کے ہاتھ میں ڈھولک تھی تو لڑکے پرات اٹھا لائے۔ اس کے بعد وہ غدر مچا کہ الامان الحفیظ۔ حسب معمول معید نے ہی آ کر ان سب کو شرافت کے جامے میں آنے کا آرڈر دیا تھا، جس کے بعد چاند نے بہت شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے گٹار پر بہت اچھے گیت سنائے۔ لڑکیوں نے بھی دل کھول کر داد دی تھی۔ بڑوں کی محفل ٹی وی لاؤنج میں جمی ہوئی تھی، جہاں اس وقت ایک سنجیدہ مسئلہ ڈسکس کیا جا رہا تھا، جو کہ مستقبل قریب میں زوہا اور معید کے رشتے سے متعلق تھا۔ سب نے ہی اس آئیڈیا کو اپروو کر دیا تو چچی جان کے دل میں بھی سکون اتر آیا۔ تمہیں پتہ نہیں کس نے اگست میں شادی کرانے کا مشورہ دیا تھا؟ اتنی گرمی اور حبس۔ وہ سب کزن صبا کو گھیرے ہوئے بیٹھی تھی۔ لڑکے اپنے کمروں میں گئے تب ماحول کچھ پرسکون ہوا تھا۔ صبا نے گھور کر اپنی خالہ زاد لائبہ کو دیکھا تھا۔ مجھے تو جیسے بہت شوق تھا نا شادی کرانے کا۔ کوئی حبس اور گرمی نہیں ہے۔ انس بھائی محکمہ موسمیات کی رپورٹ سنا چکے ہیں کہ اس ہفتے موسم بہت عاشقانہ ہوگا، زوہا نے شرارت سے کہا تو عائزہ نے اس کے انداز کو آگے بڑھایا۔ بھائی یہ تو موسم سے زیادہ نئے شادی شدہ جوڑوں کے دل کا حال احوال معلوم ہوتا ہے۔ بہت بے شرم ہو تم لوگ، صبا نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس دی تھی۔ نوفل بھائی سے ایک آدھ ملاقات بھکت لیں، پوچھ لیں گے تم سے بھی شرم کس بھاؤ بکتی ہے۔ عائزہ نے اسے چھیڑا تو وہ کانوں تک لال پڑ گئی۔ کس قدر بکواس کرتی ہو تم سب۔ ہاں جی، ہماری باتوں میں وہ مٹھاس کہاں جو اور لوگوں کی باتوں میں ہوگی۔ امرین نے اسے گدگدایا تو وہ عاجز آ گئی۔ خدا کے لیے کچھ اور بھی سوچ لو، بلکہ اس شاپنگ کے متعلق سوچ لو جو ابھی باقی ہے۔ مجھے تو لگ رہا ہے تم لوگوں کی تیاری میری نہیں بلکہ اپنی شادیوں پر ہی اختتام پذیر ہوگی۔ تمہارا تو کوئی مسئلہ نہیں نا، تم صرف شرمانے کے نت نئے طریقے اور روٹنے منانے کی اداؤں پر غور کرو، باقی یہ چھوٹے موٹے روکھے پھیکے کام ہماری جانوں پر چھوڑ دو۔ لائبہ نے بڑی اطمینان سے مشورہ دیا تو وہ سب ڈھٹائی سے ہنسنے لگی۔ تم لوگوں سے تو بات کرنا ہی فضول ہے۔ ان کی ذرا ذرا سی باتیں ہاتھ پاؤں میں سنسناہٹ سے دوڑا رہی تھی۔ اچھا بھی لگتا تھا مگر گھبراہٹ کا غلبہ بھی طاری تھا۔ ہاں جی، اب تو یہ منہ اجلے عروسی میں ہی کھلے گا، زوہا نے آہ بھر کر کہا تو اب کی بار وہ صبا کے دھموکے سے بچ نہیں سکی تھی۔ ہاتھ تو اس کا ابھی سے کھلا ہوا ہے، کیا خیال ہے نوفل بھائی کو پہلے سے ہی انفارم نہ کر دیں کہ ذرا بچ کے؟ اس نے پھر کہا تھا۔ مرو تم سب، صبا زچ آ گئی تھی۔ سوچ لو نوفل بھائی کہاں ہماری فوتگی کو اتنی غلط تاریخ میں برداشت کریں گے۔ عائزہ نے چھیڑا تو وہ ان سے ہار کر رہ گئی۔ وہ سب اس کی شکل دیکھ کر ہنسنے لگی۔ وہ سب نوفل کو گھسیٹ لائے تھے۔ یہ دیکھو اس کی بھی تو شادی ہے مگر کتنی ڈھٹائی سے تالیاں پیٹتی گانا گا رہی ہے۔ تم خواہ مخواہ بزرگی تارے کیے ہوئے پھر رہے ہو۔ اشارہ نگین کی طرف تھا جو اپنی دوستوں میں بیٹھی تھی۔ میں اپنی نہیں بلکہ اپنے بھائی کی شادی کی خوشی میں گا رہی ہوں، وہ خجل ہوئی تھی۔ یہ ہوتی ہے ڈھٹائی، بہت اطمینان سے کہا گیا تھا۔ بلند و بانگ کہہ گئے، نگین کی کون سنتا؟ تم لوگ بیٹھو یار، مجھے کچھ اور کام ہے۔ نوفل سنجیدہ تھا اور وہ سب انتہائی غیر سنجیدہ۔ اور کام کرنے کے لیے اور بہت سے لوگ ہیں، تم یہاں سے ایک انچ بھی نہیں ہل سکتے۔ آزر نے اسے آنکھیں دکھائیں، وہ لب بھینچے صوفے میں دھنس گیا۔ ان سب کی ڈھٹائی سے وہ اچھی طرح واقف تھا اور اتنی ساری لڑکیوں کے بیچ اپنا مذاق اڑوانا اسے نامناسب لگا تھا، سو ہتھیار ڈال دیے۔ ورنہ دل میں تو کوئی امنگ، کوئی جوش نہیں تھا کہ جس کے لو دینے سے جذبات سلگ اٹھے۔ آنکھوں میں خمار اترتا اور لبوں کے گوشوں میں نم سی مسکراہٹ تھرکنے لگتی۔ جب دل کی خوشی اور سکون ہی نہیں تھا تو خوشیوں برہے لمحات کہاں روح کو طمانینت پہنچاتے؟ الٹا ان ہنگاموں نے طبیعت میں مزید بیزاری بھر دی تھی۔ کبھی ان دنوں کا دن گن گن کر انتظار کیا تھا، اور اب جب کہ یہ دن آئے تھے تو دل ہی نہیں رہا تھا جو کہ ان کا تمنائی تھا۔ وہ نگاہ ہی نہیں رہی تھی جو اس چاند چہرے کی شیدائی تھی۔ اس کی خاموشی اور بیزاری ادینہ کے لیے بہت معنی خیز تھی۔ اس کا ہر انداز اچھی طرح سمجھ میں آ رہا تھا۔ منگنی ہونے تک وہ ہواؤں میں اڑ رہا تھا، اور اب جب کہ صبا اس کی ہو جانے والی تھی تو اس کی حالت یہ تھی کہ پر کٹے پرندے کی طرح پھڑ پھڑانے سے بھی مجبور تھا۔ وہ سب گانا گا رہے تھے، نگین اور شاید نوفل کو بھی چھیڑ رہے تھے، مگر وہ 0% بھی ان کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ بیزار ہو کر اٹھ کھڑا ہوا۔
बैठ जाओ नौफिल, अपने ही हैं सब। सौलह बेगम उसकी बेजारी को झिझक पर महमूल कर रही थी। इसे कहाँ जाना है, लड़का चाहता है कि अब इसे छेड़ा जाए। वह सिर्फ दूर की कौड़ी लाया था। भाई इसका मूड नहीं होगा हंगामे में बैठने का, जाने दो इसे। अदीना ने फौरन उसकी हिमायत की थी। वो कब चाहती थी कि नौफिल की आंखों में सबक के नाम से खुमार उतरने लगे, या इन सब की कोई लतीफ सी शरारत भरी बात उसके जज्बात में तलातुम पैदा कर दे। हाँ भाई, जाओ तन्हाई में। उनके निकूश बनाना, मिटाना, संवारना सभी इंतहाई ज़रूरी उमूर हैं। आज़र ने उसके कान में घुसकर सरगोशी की तो उसके अंदाज पर ना चाहते हुए भी नौफिल के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। बकवास मत करो। बड़ी नरम सी तंबीह थी, जभी तो वो सब इसे जिज करने पर तुल गए। अब यारों से क्या पर्दा। असद ने उठकर उसके शाने पर बाजू दराज किया तो इन सब के घेरे में वो बेबस होने लगा। वो सब उसे लिए उसके कमरे में आ गए, जो पहले ही ड्रीम लैंड कहलाता था, मगर इन सब ने बहुत खूबसूरत लाइटनिंग से उसकी सजावट को 1000 दर्जे बढ़ा दिया था। अगले रोज अनस और नगीन की मेहंदी के फंक्शन में सबा और नौफिल का निकाह होना करार पाया था, ताकि सबा आराम से भाई की शादी के फंक्शन में हिस्सा ले सके। इसी बात को लेकर वो सब नौफिल को तंग करने के चक्करों में थे, और उन सब की शोखियों और शरारतों ही की वजह से वो कुछ देर ही में सब कुछ भूली हंस रहा था। और कल कौन सा दूर था, आया और गुजर भी गया। बमुश्किल सब से जान छुड़ाकर वो अपने कमरे में आया तो किसी के पीछे आने से पहले ही उसने दरवाजा लॉक कर लिया। वो जानता था कि वो सब रज्जके के मूड में है। एसी की कूलिंग बढ़ाकर वो अपने वसीओ अरीज बेड पर गिर सके। बहुत शोर हंगामों और शोखियों भरी मेहंदी की तकरीब में आज न सिर्फ वो किसी को अपने नाम कराया था, बल्कि खुद भी किसी का हो गया था। वो जो अपने और सबा के दरमियान सदियों का फासला महसूस करने लगा था, चंद बोलों के बाद उसे खुद से मुंसलिक पाकर शशदर रह गए। ये क्या हो गया मेरे साथ। कितनी बार उसने हिम्मत मुश्तमा की थी। ये बेईमानी और बेवफाई में बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो पहले ही किसी की जिंदगी मुअत्तर कर चुकी है, उसे मैं अपनी जिंदगी में ताफुन फैलाने की इजाजत नहीं दे सकता। मगर फैसला करते हुए जैसे हिम्मत टूटने लगती थी। माँ का जगमगाता चेहरा, बहन की शर्मगी मुस्कुराहट। क्या मैं इस कदर सफाक हो सकता हूँ? उसका जहन ब्लैंक हो गया, और फिर बहुत सी मजबूरियों ने उसे हरा दिया, मेहर बल्लब कर दिया था। मगर दिल के कुछ फैसले अब भी बहुत अटल थे। तुम मेरे नाम हो जाओ तो हो जाओ सबा मीर, मगर मैं अपना आप किसी तौर तुम्हारे नाम करने को तैयार नहीं हूं, कभी नहीं। उसकी निगाह अपने हाथ की पोस्ट पर पड़ी, जहां एक हल्की सी खराश मौजूद थी। वो ठिठक सा गया। ना चाहते हुए भी गुजरे कई लम्हात फिल्म की तरह आंखों के आगे से गुजरने लगे। अनस की तेल मेहंदी की रस्म के बाद इन दोनों के निकाह की तकरीब हुई थी, और उसके बाद बकौल यंग जनरेशन के कोई कानूनी रुकावट बाकी नहीं रही थी। इसलिए नौफिल और सबा की तेल मेहंदी की रस्म इकट्ठे करने में कोई मुजायका नहीं था। कल जाकर सिर्फ नगीन की रस्म कर लेंगे। वो सब अड़ गए तो किसी ने भी एतराज नहीं किया था। नौफिल के लाख आंखें दिखाने पर भी वो सब बाज नहीं आए। उसे ले जाकर जर्द लिबास में मलबूस, फूलों के जेवर और खुशबुओं से आरास्ता व पेरास्ता वजूद के साथ बिठा दिया गया। वो सब बहुत छेड़छाड़ के साथ उन दोनों पर फिक्र चस्त करते हुए न सिर्फ उन दोनों को तेल में डबो चुके थे, बल्कि मिठाई खिला खिलाकर बेहाल भी कर चुके थे। उस वक्त नौफिल सब कुछ भुलाए सिर्फ अपनी जान बचाने से मुतालिक सोच रहा था। तभी उसने साथ बैठे वजूद की खिसमाहट को महसूस किया। उसका ध्यान बंटने लगा। साथ ही तो वो बैठी थी। वो सदियों का फासला जो नौफिल को महसूस हुआ था, कहीं भी तो नहीं था। बहुत कुर्बत थी, मगर इस कुर्ब में कहीं भी तो कोई सनसनी नहीं थी। सर झुकाकर उसने कुछ महसूस करने की कोशिश की, मगर पहले ही लम्हे उस पर मुनकशिफ हो गया कि दिल बिल्कुल खाली था। उसके मुस्तबराना अंदाज में फिर से पहलू बदलने पर वो चौंका था। तब भेद खुला कि उसका गोटे किनारी से सजा दुपट्टा एक साइड से नौफिल के नीचे दबा हुआ था, जिसकी वजह से वो खुद को मुश्किल में महसूस कर रही थी। तब नौफिल ने लब भींचते हुए यूं ही सामने देखते हुए उसका दुपट्टा पीछे हटाने की कोशिश की थी। उधर सबा भी इस कोशिश में मसरूफ थी, सो दुपट्टे के बजाय नौफिल के हाथ में उसका हाथ आ गया। ताड़ने वाले भी कयामत की निगाह रखते थे। बात कुछ की कुछ बना ली गई। सबा ने एक झटके से अपना हाथ खींचा तो उन सब ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। खबीस, मैं दुपट्टा पीछे कर रहा था। मौका पाकर उसने आजर को रगेदने की कोशिश की,
मगर इस वक्त वो कहाँ रूप में आने वाला था। शौक़ी से भरपूर अंदाज में बोला, ये आपकी तकरीबे निकाह है, ना कि शबे ज़फ़ाफ़ के घूंघट उठाने की देर हो रही है। उसकी सरगोशी नौफिल को ठंडा कर गई। निगाह अपने हाथ की पुश्त पर जम गई जहां सबा का नाखून हल्की सी खराश डाल गया था, और अब कुछ ऐसी ही खराशें वो अपने दिल पर पड़ती महसूस कर रहा था। उन सब की जो मायने बातें और लतीफ़ सी छेड़छाड़ कोई भी तो मस्ती भरा एहसास पैदा नहीं कर रही थी, सिर्फ हल्की सी जलन ही थी जो बढ़ती चली जा रही थी। ये दिल तो जल बुझा सबा मीर, अब तो माओ लाख इसकी राख को कुरे दो मगर कुछ नहीं पाओगी। कोई शोला तो क्या, नन्ही सी चिंगारी तक नहीं मिलेगी यहाँ। अगर तुम अपने जज्बों पर बेइख्तियारी थी तो मैं भी अपने जज्बात पर हुक्मरान हूँ। उसकी एक भी सोच मस्बत नहीं थी। इसी वक्त उसका मोबाइल बजने लगा तो उसके ख्यालात मुंतशिर होने लगे। स्क्रीन पर जाले आफरीदी का नाम जगमगाता देखकर उसे खुद को उस बसरत संभालना पड़ा। रात की तकरीब में जाले शिरकत नहीं कर पाई थी क्योंकि वो मुल्क में रही थी। उसने बड़े जोरों शोर से नौफिल को निकाह की मुबारकबाद दी थी। अब बाकी फंक्शंस में मैं तुम्हारी गैर मौजूदगी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा, नौफिल ने उसे धमकाया था। वो हंस दी, जैसे मैं वहां से भाग कर आई हूं। इससे तो मुझे लग रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट मैं कर आई हूं वो खत्म हो जाएगा। जरा भी तो दिलचस्पी नहीं थी वहां मेरी किसी भी शय में। अब बताओ मोराल कैसा है? उसने बहुत शरारत से पूछा तो उसके इस महलाल में मजीद इजाफा होने लगा, मगर वो कदरे फ्रेश लहजे में बोला, ये तुम्हें क्यों कर बताऊं? उसी को बताऊंगा जिसकी वजह से मोराल हाई हुआ है। जवाबन जाली का बेसाख्ता कहका गूंजा था। फिर वो बोली, डैडी बहुत तारीफ कर रहे थे कल के फंक्शन की, पसंद आया उन्हें? नौफिल ने ऊपरी दिल से पूछा तो उसने सांस भरते हुए कहा, इस कदर पसंद आया कि वो मेरे लिए भी ऐसा ही एक फंक्शन कराने पर अभी के अभी राजी हैं। तो फिर देर किस बात की है? नौफिल ने उसे छेड़ा तो कदर तवक्कुफ के बाद वो जताने वाले अंदाज में बोली, इतने साल किसी और को सोचने के बाद किसी ऐरे गैरे को मैं अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बना सकती। अंदाजो अल्फाज बिल्कुल नौफिल वाले थे और वो खामोश सा हो गया। और अगर कभी तुम्हें ऐसा करना पड़ जाए तो? चंद लम्हों के तवक्कुफ के बाद उसने संजीदगी से पूछा तो जाले ने भी संजीदगी ही से जवाब दिया था, अव्वल तो ये कि मैं यूं ही सरेंडर नहीं करूंगी। हर मुमकिन कोशिश के बाद भी अगर शमूल खान को ना पक सकी तब शायद, और फिर जिंदगी तो गुजारनी पड़ती है ना नौफिल। फितरत से मुंह मोड़ना हर किसी के बस की बात नहीं होती। क्या ये उस शख्स से बेईमानी नहीं होगी जिससे तुम शादी करोगी? उसका लहजा थका हुआ सा था, लेकिन जाले की पूरी तवज्जो उसके अल्फाज पर थी, वरना वो यकीनन चौंक उठती। बेईमानी तो तब होगी जब मैं अपनी गुजरी जिंदगी और उसकी यादों को आइंदा जिंदगी में साथ लेकर चलूंगी। एनीवेज, फिल वक्त तो मैं 110% पर यकीन हूँ कि दुल्हन तो मैं शुमाइल खान की ही बनूंगी। वो बेहद संजीदगी और पर यकीन अंदाज में बोलती नौफिल को मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। ओके देन, अब तुम अच्छे अच्छे से ख्वाब देखो, यकीनन दिल में मुझे बुरा भला कह रहे होगे। ऑफ करने से पहले जाले ने उसे छेड़ा तो वो बस मुस्कुरा कर रह गया। कौन से ख्वाब? कहाँ के ख्वाब जाले बीबी? मैं तो अनदेखे ख्वाबों की ताबीरें हाथ में लिए शजदर खड़ा हूं। जो ख्वाब मैंने देखे थे उनकी ताबीरें इतनी भयानक तो नहीं हो सकती। वो तो गुलरंग ख्वाब थे, तितलियों के परों जैसे। शायद तभी उनके रंग धोखा दे गए। वो रुखसती से पहले किसी तौर भी अपने ससुराल जाने को तैयार नहीं थी, मगर जोहा भी अपने नाम की एक थी, उसके सर पर खड़ी हो गई। अब अगर तुमने मुझसे साथ चलने को कहा तो मैं तुम्हारा सर तोड़ दूंगी। सबा ने गुस्सा दिखाया, मगर जोहा को उससे ज्यादा तैश आ रहा था। ये निकाह हुआ ही इसलिए है ताकि तुम आराम से सारे फंक्शंस अटेंड कर सको। उसने हकीकत वाजे की थी, जो कि वाकईतन सच थी। सबा की शर्मीली तबा से वाकफियत की बिना पर ही एक कदम उठाया गया था, मगर उल्टे लेने के देने पड़ गए थे। मंगनी के बाद तो वो नौफिल का सामना कर ही लेती, मगर यूं निकाह के बाद उसके सामने जाना, वो भी रुखसती से सिर्फ 1-2 रोज पहले, उसको अभी से ठंडे पसीने आ रहे थे। शर्म करो सबा, तुम दुल्हा की बहन हो। तुम जाके भाभी को मेहंदी नहीं लगाओगी तो रस्म का क्या खाक मजा आएगा? लाइबा ने उसे जज्बाती करने की कोशिश की। वो सब बिल्कुल तैयार थी, बस एक वही ढीठों की तरह अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। मैं इतनी बहादुर नहीं हूं। देखो,
तुम्हारा पर्दा करा देंगे नौफिल भाई से। आयजा ने वादा किया, मगर वो अपनी तमाम कजन्स की शोक तबस से अच्छी तरह वाकिफ थी। ये तो हो ही नहीं सकता था कि ये सब उन दोनों का रिकॉर्ड लगाने से बाज रह सके। वक्तन फवक्तन सभी उसके साथ सर फोड़ चुके थे, मगर वो अपने कमरे में घुस बैठी थी। लो भला, ये कोई बात है? उसकी ससुराल में क्या कहूंगी मैं जाकर? ताई जान हद दर्ज मुतफक्किर थी। मैं देखता हूं, आप परेशान मत हो। मुईद उन्हें तसल्ली देता सबा के कमरे की तरफ बढ़ा था, जहां दाखिल होते ही उसकी पहली नजर जोहा पर पड़ी थी। ग्रीन एंड गोल्डन ब्राउन चूड़ीदार पजामे और शर्ट में मलबूस और गंजा के गोल्डन ब्राउन दुपट्टे को बाजुओं में संभालती वो बड़ी महवियत से अपनी कलाई पर गजरा लपेटने, गिरह लगाने की कोशिश कर रही थी। मुईद भाई, कहीं सब चले तो नहीं गए? आयजा की कलाई में चूड़ियां पहनाने के बाद लाइबा पलटी तो दरवाजे में इस्तादा मुईद को देखकर तशवीश भरे अंदाज में पूछी। वो दफतन गड़बड़ाया था, खजल सा बालों में हाथ फेरता अंदर आ गया। जोहा गैर महसूस कुन अंदाज में रुख फेरकर आयजा से गजरा बंधवाने लगी। तुम क्यों नहीं जा रही? उसका रुए सुखन सबा की तरफ था, जो मुईद को देखते ही समझ गई थी कि वो उसे कन्विंस करने आया है। सो वो फौरन रोने को तैयार थी। हम सब तो इसे समझा समझा कर थक गई हैं, मगर इसकी ना हाँ में नहीं बदली। लाइबा ने शिकायत की तो वो इस्तेफामी नजरों से सबा को देखने लगा। कल वाले मेहंदी के जर्द जोड़े में मलबूस, दोनों कलाइयों में सब्ज और जर्द चूड़ियां और गजरे पहने वो बहुत प्यारी लग रही थी, मगर उतनी ही खाइफ भी थी। और फिर वो मुईद के कन्विंस करने से पहले ही रो दी। 2 दिन बाद तो यूं भी जा रही हूं, फिर आप लोग मुझे वहां भेजने पर क्यों बजिद हैं? उसका अंदाज ना सिर्फ जज्बाती होने बल्कि जज्बाती कर देने वाला भी था। मुईद के लिए यह सिचुएशन बहुत गैर मुतवक्की थी। ओके ओके, मत जाओ, मगर रोने की क्या बात है? वो गड़बड़ाया तो वो सब हंसने लगी। मुईद ने उन्हें खफीफ सा घूरा था। मुईद भाई, अगर ये आज नहीं गई तो कल भी नहीं जाएगी। लाइबा ने हंसी रोकने का तकल्लुफ किए बगैर कहा तो वह सवालिया नजरों से सबा को देखने लगा। तुक भी कोई नहीं बनती। मैं अनस भाई की शादी की मूवी देखकर एंजॉय कर लूंगी, उसने बहुत नरूठे मगर रोंदे हुए लहजे में कहा। तो मुईद भी हल्की सी सांस भरता पलट गया। जोहा ने सारे घर में ये खबर निश्र कर दी थी कि बावजूद लीगल हो जाने के सबा बीबी भाई की शादी में शिरकत करने ससुराल जाने को तैयार नहीं। ज्यादा जोर मत दे आपा, सारी बात तो उसके दिल की है। अगर उसका दिल नहीं मानता जाने को तो रहने दे। चाची जान ने संजीदगी से कहते हुए ताई जान की परेशानी खत्म की थी। मैं तो इसलिए परेशान हूं कि कहीं सोलेहा इस बात को महसूस ना करें कि हमारी बहू को घर छोड़ाएं। वो तो खुश होंगी कि इतनी शर्मो तहजीब वाली बच्ची है। उन्होंने तसल्ली दी तो ताई जान ने सबक की खिंचाई करने का इरादा मुलतवी कर लिया। और वाकई वहां सिर्फ सोले बेगम ही नहीं, बाकी सब ने भी सबा की कमी को शिद्दत से महसूस किया था। मगर चची जान ने बहुत मुनासिब अल्फाज में इन्हें वजह बता दी थी, मगर कजन्स और दोस्तों ने इसी बात को लेकर नौफिल को तंग कर डाला था। उनको तो भूल कर भी ना आई हमारी याद, हम इंतजार शौक में जहां से गुजर गए। आजर ने तासुफ भरी आह के साथ कहा तो सबके कहकों पे वो लब भींच कर रह गए। वाकई ऐसा ही तो हो रहा था। अभी ना सही, मगर कभी तो उसने सबा मीर का इंतजार किया था, मगर उसने तो आज भी कसर उठा नहीं रखी। कितनी आसानी से वो इसे इसकी कदर बता गई थी। अस्सलामुअलैकुम। जोहा और हमरा ने बहुत अचानक अटैक किया था। नौफिल के होंठों पर खैर सगाली की मुस्कुराहट फैल गई। उसने बहुत बशाशत से सलाम का जवाब दिया। आप क्यों सबसे छिपते फिर रहे हैं? जोहा ने साली बहनोई वाली छेड़छाड़ का आगाज किया था। ऐसा तो कुछ नहीं, वो बहुत पुर एतमाद भरी मुस्कुराहट के साथ बोला तो उसकी वजाहत से मुतासिर होते हुए जोहा को सबा पर रश्क आया था। कॉटन के सफेद कलफदार सलवार सूट और लेदर की स्याह चप्पल पहने वो अपने लंबे चौड़े सरापे के साथ बेहद मुतासर कौन और माहौल पर छाया हुआ लग रहा था। जोहा ने शरारत से कहा तो दिल पर जबर करते हुए वो इसी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, तो अब बता दीजिए। अब बताने में क्या मजा, वो बेनियाजी से बोली। फिर उसे दफतन याद आया, और उस रोज आप रेस्टोरेंट में क्यों नहीं पहुंचे थे? उसने डपट कर पूछा तो बहुत से तकलीफ दे लम्हे नौफिल के आसाब को इलास्टिक की मानद खींच गए। यूं ही बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग आ गई थी। उसने बदिक्कत होंठ फैलाए थे। सबा आपी ने तो शुक्र अदा किया था, बल्कि वो तो जोहा आपी को भी डांट रही थी। पहले ही वो इतनी मुश्किलों से इस शादी पर रजामंद हुई हैं।
हमरा हंसते हुए कह रही थी, और ये सब नौफिल की इस्तेताल से बहुत बढ़ के था। वो हमरा की बातों के जवाब में जोहा की आंखों में उतरती फहमाइश देख चुका था। कहाँ कोई फाइनल डिसीजन तो सबा ही का है, उसने सफाई पेश करने वाले अंदाज में कहा, मगर एफए की स्टूडेंट अभी निगाहों की जुबान और लहजों के उतार चढ़ाव से वाकिफ ही कहाँ थी। अपनी बात पर जोर देते हुए बोली, वो तो फाइनली था ना, और उससे पहले जो रो रो कर कह रही थी कि और जहां चाहे हाँ कर दें मगर यहाँ नहीं। हमरा, जोहा ने दांत पीस कर उसे घूरा था, फिर नौफिल की तरफ मुतवज्जे होकर उसे असल बात बताने लगी, जो वहां खड़ा जब्त बर्दाश्त की न जाने कौन कौन सी मनाजिल तय कर चुका था। मगर उसी वक्त जाले की एंट्री हो गई तो उसकी बात दरमियान ही में रह गई, और यूं भी इन सब के लिए तो इसमें कुछ भी खास बात नहीं थी। इसलिए जोहा को दोबारा नौफिल से बात क्लियर करने का ख्याल भी नहीं आया, और इधर वो एक अनदेखी मगर जुलसा देने वाली आग में जलता जा रहा था। और जहां सब के लिए सबा का ना आना अफसोस का बायस बना, वहीं अदीना ने अपने आप को कामयाबी की पहली सीढ़ी पर खड़ा महसूस किया था। कुदरत भी तुम दोनों का साथ नहीं चाहती नौफिल अहमद। नौफिल के पथरीले तासुरात देखकर वो महफूज हुई थी। इकलौते भाई की शादी में शिरकत न करने का अफसोस और दुख अपनी जगह, मगर वो किसी तौर पर बारात के साथ जाने की हिम्मत मुश्तमल नहीं कर पाई थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम शादी में शिरकत न करने के गम में रो रही हो या कल होने वाली अपनी रुखसती के ख्याल से। वो न सिर्फ बार बार खुद रो रही थी बल्कि सबको भी रुला रही थी। उसे पुजमुर्दा देखकर जोहा ने चिढ़कर पूछा तो वो भीगे हुए लहजे में बोली, दोनों वजूहात ही बहुत जज्बाती कर देने वाली हैं। रोना मेरा हक बनता है तो तुम अकेली ये हक बसद शौक अदा करो, मगर मैं अपना मेकअप खराब करने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। स्टाइलिश डीप रेड और फॉन कलर मोती और धागे के नाजुक काम से सजे लिबास में वो वाकई देखने के काबिल लग रही थी। जब तुम पर यह मौका आएगा फिर पूछूंगी। वो फिर आंखों में आंसू भर लाई तो उसे लाइबा के हवाले करती वो खुद गुलाब की गजरों की तलाश में निकली थी। कॉरिडोर में उसने वजदान को पकड़ा था। फरमाइए। कब फ्रिंक्स बंद करता वो उजलत में था। गजरे कहाँ हैं? कौन से गजरे? वजी, मुझे जानते हो ना? जोहा खूंख्वार हुई थी। हाँ, कभी ये दावा था, मगर ये जो चेहरे पर आपने डेंटिंग पेंटिंग की है ना, उसके बाद तो अम्मी भी आपको शायद ही पहचान सके। वो मुस्कुराहट दबाते हुए बोला था। क्या इतनी बुरी लग रही हूं मैं? उसकी परेशानी बहुत फितरी थी। अभी आईना नहीं देखा क्या? वो बड़ी हमदर्दी से पूछ रहा था। देखा था, उसमें तो मैं बहुत अच्छी लग रही थी। इसका मतलब है कि वो आईना एक्सपायर हो चुका है। उसे तोड़ दें। आपको एक अदद नए आईने की जरूरत है जो सच बोलता हो। वो जोहा की परेशानी से हंस उठा रहा था। अब की बार उसकी मुस्कुराहट जोहा की समझ में आ गई थी। बहुत खबीस हो तुम वजी। वो दांत पीस कर बोली तो वजदान को उसकी खजालत पर हंसी आने लगी। आप लड़कियां भी ना बस एक शय ही होती हैं, जब तक अपने हुस्न के कसीदे ना सुन ले चैन नहीं पड़ता। तुम्हारा बड़ा तजर्बा है, अभी तो बमुश्किल यूनिवर्सिटी पहुंचे ही हो। जोहा ने उसे आंखें दिखाई थी। मुशाहिदा भी कोई चीज होता है आप ही डेढ़। अच्छा, फजूल बातें मत करो। जोहा को दफतन अपनी 2 साल सीनियरिटी का ख्याल आया था। कपड़े क्यों नहीं तब्दील किए अभी तक? उसे सर से पांव तक देखकर पूछा। शावर लेने के बाद उसने दोबारा वही कपड़े पहन रखे थे। इन्हीं का पता करने जा रहा था। कमरे में तो कहीं भी नहीं। रात में अम्मी जान से कहा भी था कि एक बार आयरन फिरवाकर अलमारी में रख दीजिएगा। वो बोला तो जोहा को याद आया, प्रेस करने की ड्यूटी हमरा की थी, उसी को पता होगा, और गजरों का हुदूद अरबा भी बताते जाओ। वो ड्यूटी अनस भाई ने अपने सर ले ली थी, मुस्तकबिल की प्रैक्टिस के ख्याल से। वो हंसता हुआ चला गया था। कभी जो कोई काम ढंग का किया हो इन लोगों ने। वो कोफ ज़्यादा सी अनस की तलाश में बढ़ गई तो वहां कमरे में सबके नरगे में उलझता खफा होता पाया गया। वो सब उसे हर हाल में सहरा पहनाने पे बजिद थे, मगर वो किसी सूरत राजी नहीं हो रहा था। आजकल भरा सहरा कौन पहनता है? सिर्फ घोड़ों के लिए मुख्तस होकर रह गया है ये। कोई बात नहीं यार, पहन लो। कभी कभार गधे भी पहन लेते हैं। चांद ने उसे पिचकारा तो सबके कहकों ने उसे बिदगा दिया। जोहा की भी हंसी छूट गई। देख लें आप, अंदर से ये ख्यालत है इन सबके, और आप सहराबंदी पर मिस्र हैं। वो तिल मिला रहा था। इन सब की लंतनारियों पर हंसी तो ताई जान को भी आ रही थी, मगर वो जब्त किए रही कि इस बिदके हुए घोड़े को बहुत तहम्मुल से संभालने की जरूरत थी।
ورنہ کیا خبر کہ دلہا کے عہدے سے ہی مستعفی ہو جاتا۔ انس بھائی وہ گجرے، اس کی حالت سے حز اٹھاتے ہوئے زوہا نے ابھی پوچھنا ہی چاہا تھا کہ وہ بھنا کے اس کی طرف پلٹا۔ لا حول ولا قوت، اب میں گجرے بھی پہنوں گا کیا؟ آپ سے پہننے کو تھوڑی کہہ رہی ہوں، وجدان نے آپ کو جو گجرے لانے کو کہا تھا ان سے متعلق پوچھ رہی ہوں۔ زوہا کو ہنسی آ گئی۔ کیا وہ بھی میری ڈیوٹی تھے؟ شادی بھی تو آپ کی ہو رہی ہے، زوہا نے جتانے والے انداز میں کہا تھا۔ مجھے تو لگ رہا ہے جیسے کوئی جرم ہو رہا ہے۔ اس کی بے بسی پر وہ سب ہنس رہے تھے۔ یہ لوگ تو بس شوخیوں میں خوش رہتے ہیں۔ زوہا میں نے فریج میں رکھوا دیے تھے گجرے۔ تائی جان نے ان سب کی غیر سنجیدگی پر کوڑتے ہوئے زوہا کو فارغ کیا تھا۔ وہ انس کی حالت اور اس کی بیچارگی پر ہنستی ہوئی کچن میں چلی آئی تو دروازے ہی میں معید سے متصادم ہوتے ہوتے بچی، مگر وہ اپنے چائے سے بھرے مگ کو چھلکنے سے کسی طور نہیں روک پایا تھا۔ ناگواری کے ساتھ اس کو ڈانٹنے کا ارادہ کیا، مگر اس کی مستبرانہ سی چیخ ساری توجہ سمیٹ گئی۔ مگ کو سنک کی سائڈ پر رکھتا وہ اس کی طرف متوجہ ہوا جو اپنا پیر زمین پر پٹک رہی تھی۔ گرما گرم چائے نے اس کے پاؤں کی خبر لے لی تھی۔ معید نے لمحہ بھر کے توقف کے بعد اسے بازو سے تھام کر اندر کچن میں لاتے ہوئے اسٹول پر بٹھا دیا۔ ہر وقت مجھے ڈانٹتے رہتے ہو، کبھی خود بھی دیکھ بھال کے چل لیا کرو۔ تم نے تو زندگی میں شاید مجھے سے ٹکرانے کی قسم کھا لی ہے۔ وہ اس پر الٹ پڑی تھی، تکلیف کے مارے آنکھیں بھر آئی تھی۔ ایک آدھ دراز چیک کرنے کے بعد برنول کی ٹیوب دریافت کر کے وہ پلٹا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس احسان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بیٹھی رہو آرام سے، اس نے سختی سے کہتے ہوئے اس کے شانے پر ہاتھ کا دباؤ ڈالتے ہوئے اسے دوبارہ سے بٹھا دیا، اور اس کے مزید احتجاج کرنے سے پہلے ہی وہ پنجوں کے بل بیٹھتے ہوئے اس کا پاؤں چیک کرنے لگا۔ خوبصورت اسٹریپ والی ریڈ ہائی ہیل میں مقید اس کا سفید پاؤں اب سرخ ہو رہا تھا۔ کافی جل گیا ہے، کہتے ہوئے احتیاط سے اس کا جوتا اتارا تو وہ سسکاری بھر کے جھکی اور اپنے پاؤں کی دیگر گوں حالت دیکھنے لگی۔ پہلے تو کچھ خیال نہیں کیا تھا، مگر اب جلن کے مارے رونا آنے لگا تھا۔ کچھ یہ بھی خیال تھا کہ اتنے شوق سے خریدا ہوا میچنگ جوتا اب پہننا نصیب نہیں ہوگا۔ معید نے انگلی پر برنول نکال کر بہت احتیاط اور نرمی کے ساتھ اس کے پاؤں کے اوپری متاثرہ حصے پر پھیلائی تو اب تک اپنی تکلیف کے خیال سے سوں سوں کرتی زوہا کے وجود میں سنسناہٹ سے دوڑ اٹھی۔ اس نے بے اختیار اپنا پاؤں پیچھے کھینچنا چاہا۔ وہ سمجھا شاید درد کی وجہ سے خوفزدہ ہو رہی ہے۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے اس کے پاؤں کو تھاما تھا۔ پھر سارا وقت روتی اور مجھے کوستی رہو گی، وہ بہت سکون سے کہتا اپنا کام کر رہا تھا، مگر زوہا کو تو یوں لگ رہا تھا جیسے 440 واٹ کے کرنٹ نے اسے چھو لیا ہو۔ معید پلیز، اس نے ایک جھٹکے سے اپنا پاؤں پیچھے کیا تھا۔ میں خود لگا لوں گی۔ شاید اس کی آواز پہ خفیف سی لرزش اتر آئی تھی۔ اپنی تمتمائی رنگت کو وہ خود بھی محسوس کر سکتی تھی۔ لگ گئی ہے، اب جوتا مت پہننا۔ وہ ایک نظر اس کے سرخ پڑتے چہرے پر ڈالتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھی لگوں گی نا بارات کے ساتھ ننگے پاؤں جاتی۔ اپنی گھبراہٹ پر اس نے غصے کا پردہ ڈالا اور اسٹریپ سے پکڑ کر جوتا اٹھاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ آئی ایم سوری، حالانکہ غلطی سراسر تمہاری تھی۔ وہ صابن سے ہاتھ دھوتے ہوئے اطمینان سے بولا تو وہ دانت پیستی دل ہی دل میں اسے برا بھلا کہتی لنگڑاتی ہوئی کچن سے نکل گئی۔ ہمراہ میرے کپڑے کہاں ہیں؟ وجدان اس کے سر پر سوار ہوا تھا۔ کون سے کپڑے؟ میں نہیں جانتی۔ وہ صاف مکر گئی۔ اتنے دنوں کے بعد تو پرانے حساب چکانے کا موقع آیا تھا۔ ایک پینٹ ہوتی ہے جس کی 2 ٹانگیں ہوتی ہیں، ایک کوٹ ہوتا ہے جس کے 2 بازو ہوتے ہیں۔ اس نے تمسخرانہ انداز میں گویا نشانی بتائی تھی۔ ایسے کپڑے تو میں نے معید بھائی اور انس بھائی کی الماریوں میں دیکھے ہیں۔ وہ بڑے اطمینان سے بولی۔ کیوں تنگ کر رہی ہو ہمنا؟ کہاں ہیں اس کے کپڑے؟ صبا کو وجدان کی شکل پر ترس آیا تھا۔ مجھے کیا پتا، اسے چاہیے تھا کہ یہ اپنے کپڑے ڈرائی کلینرز کو دیتا۔ وہ بڑے انداز سے پرفیوم چیک کرتے ہوئے بولی تو وہ صبا کی طرف پلٹا۔ آپی، اس کے نوٹس کاپی کرانے کے لیے آپ نے دھوبی کو کیوں نہیں دیے؟ کیا؟ یعنی آپ نے میرے نوٹس کاپی کرانے کے لیے اس کو دیے ہیں؟ ہمراہ کو صدمہ پہنچا تھا۔ صبا نے گہری سانس بھرتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تو وہ رکھائی سے بولی، تم میرے نوٹس واپس دے دو، میں خود فوٹو کاپی کروا لوں گی۔ اب تو میں انہیں کاپی کروا چکا ہوں، لہٰذا میرے کپڑے ملتے ہی تمہارے نوٹس تمہیں مل جائیں گے۔ وہ اطمینان سے بولا، مگر ہمراہ کے لیے جھوٹا پڑنا ممکن نہیں تھا۔ مجھے نہیں پتا کہاں ہیں تمہارے کپڑے۔ اوکے، وجدان نے ہلکی سی سانس بھرتے ہوئے قناعت پسندانہ انداز میں کہا، میں انہی پرانی کپڑوں میں سب سے پیچھے والی کرسی پر بیٹھ کر
तुम्हारे नोट्स पढ़कर टाइम पास कर लूंगा। हमरा ये दुश्मनी निकालने का टाइम नहीं है। सबा ने उसे समझाना चाहा। रहने भी दो आपी, आज इसके नोट्स ही को जलाकर बारबेक्यू तैयार करेंगे। उसने शरारत से चमकती आंखें बज़ाहिर बहुत बेनियाज खड़ी हमरा पर जमाई तो वो तिलमिला उठी। अनस भाई की अलमारी में रखा है तुम्हारा शाही जोड़ा। उसके लबों की तराश में महफूज कुन मुस्कुराहट फैल गई। उसकी काजल सी सजी खफा खफा सी आंखों में देखते हुए वो बहुत इत्मीनान से बोला, और तुम्हारे नोट्स और फोटो कॉपी मैंने ताई जान को दे दी थी। ओ, हमरा ने गुर्रा कर पाँव पट गई और वॉकआउट कर गई। सबा उन दोनों की हिमाकतों पर तासुफ से सर हिलाकर रह गई। वो सीटी बजाता चला गया। जोहा को जूता हाथ में पकड़े लंगड़ाते हुए कमरे में दाखिल होते देखकर बेडशीट ठीक करते उसके हाथ वहीं रुक गए। तुम्हें क्या हो गया? जब मेरे साथ कोई हादसा रोनमा हुआ करे तो मुझसे पूछे बगैर समझ जाया करो कि क्या हुआ और किसकी वजह से हुआ। वो गिरने के से अंदाज में उसके बिस्तर पर बैठी और अपने मुतासिर पाँव का जायजा लेने लगी। खुदा के लिए जोई, अब तो बड़ी हो जाओ, ख्वाम ख्वाम मुईद भाई से उलझना छोड़ दो। सबा ने उसे समझाया था। तुम बस उसी की साइड लिया करो, कभी उसे भी समझाओ कि मुझे छोटा समझकर ही प्यार से बात कर लिया करे। वो खफा हुई थी। सबा बेसाख्ता मुस्कुरा दी। प्यार से या प्यार की बात कर लिया करे? शट अप, वो नागवारी से बोली थी। अच्छा, ये क्या हुआ है? सबा ने उसके पाँव का जायजा लेते हुए कहा तो उसने मुख्तसरन सा सारा वाक़या बता दिया। वैसे जोई, ये कलर तुम पर इतना सूट कर रहा है कि मुझे तुम पर प्यार आ रहा है। मुईद भाई ने तारीफ नहीं की। सबा ने अपने लहजे को मकदूर भर सरसरी बनाया था मगर वो करंट खा गई। तुम सिर्फ अपने नौफल अहमद से मुतालिक सोचो, समझी? मगर जोहा, अम्मी का इरादा है कि तुम्हारी और मुईद भाई की। वो उस पर हकीकत वाज़ेह करना चाहती थी मगर वो उसकी बात काट गई। मगर ना तो मेरा ऐसा कोई इरादा है और ना ही मुईद हसन का। मुईद भाई का क्यों नहीं? वो हैरत से बोली। वो यूं माय डियर कि इस सड़े हुए कबाब की अलमारी के लॉकर में एक डायरी है और उस डायरी में ना सिर्फ उसने शायरी कर रखी है बल्कि एक अदद लड़की की तस्वीर भी उसमें मौजूद है। उसने अटल अंदाज में कहा था। क़याफ़े मत लगाओ जोई, मुईद भाई ऐसे नहीं है। उसके एतकाद ने जोहा को तपा दिया। पाँव की जलन दिमाग तक पहुंचने लगी। अच्छा जी, आपके मौलवी भाई ने अलमारी के लॉकर में अपने कारी साहब की तस्वीर रखी होगी और वो नज़म भी उन्हीं के हुस्न जहां सोच से मुतासिर होकर लिखी होगी। किसी जमात में शामिल होने लगे होंगे ना? उसकी लाफ जनी पर ना चाहते हुए भी सबा को बेख्तियार हंसी ने आ लिया तो वो बुड़बुड़ाती हुई अपने पाँव पर झुक गई।